बिना पैसा में गैस दे रहा है, गैस दिया बिना पैसा में? बिना पैसा में विद्युत दिया है, दिया नहीं दिया? 15 लाख रुपया देने के बाद कहा था, दिया नहीं दिया? ब्लैक मनी ले आने का बात कहा था, किया नहीं किया? आईटीआई का स्टूडेंट को भी चाकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, खाली एजेंसी राज चल रहा है। नरेंद्र मोदी का सरकार का एक ही काम है, भाजपा का, गवर्नमेंट ऑफ द एजेंसी, बाय द एजेंसी एंड फॉर द एजेंसी। और झूठा है, जुमला है, इसी के लिए उसको विश्वास करना मुश्किल है। গোবর্ধন পরিকল্পনা, গোবরে ধন আছে, সেই গোবরটা একটু মেরে ঘুটে দিতে বলুন না। বলে ঘুটে দিতে পারেন, ঘুটে। তৃণমূল নাকি চুরি করেছে, তাই ওরে তৃণমূল চুরি তো তোর থেকে শিখেছে, তৃণমূল চুরি করতে জানতো না, তৃণমূল চুরি করেও নি। তোদের মতো কিছু অপদার্থ থেকে, তোদের মতো কিছু অপদার্থের জন্য আজকে তুই পালিয়ে গেছিস আসল কাজটা করে বিজেপিতে, যাতে সিবিআই না ধরে, যাতে ইডি না ধরে, যাতে ইনকাম ট্যাক্স না ধরে, যাতে এনআইএ। মোদি বাবু কি বলছেন, আমি ওনাকে মোদি বাবু বলে বলবো না, এখানে আমি গ্যারেন্টি বাবু বলে বলবো, আপনারা বুঝে নেবেন। যেমন গদ্দার বলি, নাম বলি না, তেমনি এখানেও আমি নাম বলবো না, আমি গ্যারেন্টি বাবু।